Hello mga guys, for today's video na punta karon mag-video ta mga guys tungod sa kaning himo nga balay nga di ko makatuo nga ang bato dai mahimong balay mga guys, walay halublak, pulos bato mga guys. Ipakita ko ni sa inyo ha mga guys oh. Bato ra na siya oh. Dako kay ni siya gasto mga guys, pero kini siya dili ni siya makaingon ta nga dato ni siya, driver ni siya sikad mga guys, driver ni siya sa tricycle mga guys niya, stanton yang paningkamot drive inig uli gatigom sa bato. Kada uli gatigom sa bato nya mo na ni karon yung balay puro bato. Di ko katuo nga yang gisugilon nga yang balay puro bato walay halublak oh. Oh yang tindahan oh. Sulod ta dire. Bato mga guys, pero nindot kay ini siya. Tanawan ninyo yung balay nga bato mga guys oh. Yung tindahan oh, kabagaan eh. Oh, morning tag-iya. Ha? Morning tag-iya sa balay nga bato oh. Ato ba ito ba? Di matuhuan nga ang usa ka driver tricycle makabalay bato. Sayang paningkamot. Kada uli tigom bato. Kada uli pasaan bato. Hantod na himo niyang balay karon mga guys. Muna na yung balay oh. Ubos sa yung mga anak ko karon nga nanaintay mga nakatrabaho, gitiwas lang gyud sa yung mga anak mo ni. Niani sa Lanao Malbual. Mo ni akong kumpare. Hi. Perting pagpaningkamot ani hantod nahuman. Pila ka katuig ning hinakutay bato ani. Dumang kani wa man ni oh walo engineer ni oh, kita man ang iyahang pultahan oh, kabaga ana oh iyang jam kabaga mga pila ka mga usa ka metros. Thank you for watching mga guys.